अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबके लिए दिल से दुआ है कि आपको भी अल्लाह ताला सेहत दे, आफ़ियत दे। और जिन जिन भी मेरी बहन ने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए दुआएं की थी, आपके लिए भी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, आफ़ियत दे, आपके घरों में खैर बरकत दे, ढेरों खुशियाँ दे। तो चले फिर आज का बयान शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरीके से बात को कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज मैं जिस अज़ीम हस्ती का आपके लिए ज़िक्र लेकर आई हूँ, वो सिर्फ़ हमारे लिए, हम ख़वातीन के लिए ही रोल मॉडल नहीं है, बल्कि आज की यंग जनरेशन के लिए भी एक रोल मॉडल है। इनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। इन्हें और इनके बेटे को हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत करने का शर्फ़ हासिल हुआ है। जी हाँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया हैं। असल में हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रोशन और ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो असल मेंटोर हैं वो सहाबा और सहाबियात हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानना और इस्लामिक हिस्ट्री को गेन करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते हैं। और अगर हम थोड़े बहुत दीन पर चलने लगते हैं तो हम खुद को ये समझने लगते हैं कि दीन की समझ तो सिर्फ और सिर्फ हमें है, बाकी सब फारिग हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कंपटीशन होता है ना वो एक्चुअल में हम जैसे लोगों के साथ ही होता है, क्योंकि उनका भी ईमान लेवल हमारे जैसा ही होता है ना। लेकिन जब हम एक ऐसी जमात, एक ऐसी क्लास के बारे में पढ़ते हैं जिनका जो ईमान लेवल होता है ना, उनका और हमारे ईमान का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वल्लाही वो सब के सब टॉप क्लास हैं और वो हमेशा फर्स्ट फर्स्ट आते हैं। जब हम उनको उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस तरीके से उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, क्या उनकी कहानियाँ हैं, तो फिर हम जब कंपेयर करते हैं अपने आप को और उन्हें, तो हमें ये पता चलता है कि हमारा और उनका जो है ना कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो हम अगर थोड़े बहुत दीन पर चल लेते हैं तो अल्लाह ताला हम सबको जो है तकब्बुर से बचाए, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन होता है और नेकी का तकब्बुर जो है ना वो बहुत जल्दी इंसान के दिल में डालता है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी सहाबिया का जो है ना ज़िक्र करने वाली हूँ जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने सब्र किया और हमें बहुत कुछ वो सिखाती भी हैं उनकी ज़िंदगी में। इसलिए हमें जो है ना अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला भी कुरान में इरशाद फरमाता है कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो दीन पसंद किया है, जो ज़िंदगी गुजारने का जो रास्ता पसंद किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन इस्लाम है। अगर कोई भी इंसान इस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलेगा तो वो चाहे फिर कितना ही भी ज़्यादा नेक है या अल्लाह ताला के यहाँ पर उसका फिर कोई भी बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई भी जो अमल है वो काबिल कबूल नहीं होगा, है ना? तो आज मैं आपके सामने जिस हस्ती का ज़िक्र करने वाली हूँ उनका नाम है उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़ीम सहाबियात में से हैं। आपका जो असल नाम है वो रुमैसा या गुमैसा था, मगर उम्मे सुलैम के नाम से आप मशहूर थीं। आपका जो ताल्लुक़ था वो खज़रज कबीले से था मदीना में। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है सैक्रिफाइसेस और सब्र से भरी हुई है, कुर्बानियों से भरी हुई है। और इसीलिए ये मैंने टॉपिक चूज़ किया क्योंकि वो भी एक मुसलमान थी और ख़वातीन थी, और बीइंग अ मुस्लिम वुमेन हम सब की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी उम्महातुल मोमिनीन और जो सहाबियात हैं उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकें। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको बताती हूँ, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सुलैम के बारे में फरमाई। आपने फरमाया कि मैंने रुमैसा को जन्नत में देखा। जी हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे कि मैंने रुमैसा को जन्नत में देखा। तो उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी, यही जानने के लिए आज हम जो है ना इनके बारे में बयान करेंगे और देखेंगे कि क्या इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ थी और कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने इन्हें दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी से नवाज दिया था। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के पहले शौहर जो थे उनका नाम था मालिक बिन नज़र, और ये एक बहुत ही वेल्थी बिजनेसमैन थे और इनसे इनके 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि टॉप 3 अहादीस नरेटर में इनका नाम आता है। और क्या कहते हैं, दूसरे बेटे जो थे इनके बर्रह बिन मालिक थे। इन दोनों ही बेटों का नाम जो है ना बड़े सहाबाओं में से आता है। और अनस बिन मालिक को तो आप जानते ही हैं कि 10 साल इन्होंने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। तो उम्मे सुलैम के पहले शौहर जो थे वो मुल्क शाम आते जाते रहते थे अपने बिजनेस के सिलसिले में।
जब वो मुल्क शाम गए हुए थे तो मुसब बिन उमैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने से पहले यानी हिजरत करने से पहले 1 साल पहले ही मदीने में भेज दिया था, यज़रब भेज दिया था। मदीने का पहला जो नाम था वो यज़रब था। तो वहाँ पर जो है मुसब बिन उमैर जो है ना ग्रुप्स में लोगों को इस्लाम की दावत दिया करते थे। तो उम्मे सुलैम भी एक दिन जो है इनकी गैदरिंग में पहुंची, तो वहाँ पर इन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। और अनस बिन मालिक जो उनके बेटे थे, लगभग 8-9 साल उनकी उम्र थी उस वक़्त, उन्होंने भी वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया। जब उनके हस्बैंड घर आते हैं और देखते हैं उनको नमाज़ पढ़ता हुआ, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुर्तद हो गई हो और हमारे दीन से फिर गई हो? तो वो कहती हैं कि नहीं, नहीं, बल्कि इसके बरक्स जो है मैं ईमान ले आई हूँ और मैं ईमान वाली हो गई हूँ। और फिर वो अपने बेटे अनस को बुलाती हैं और कहती हैं कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर वो कहती हैं कि ऐ मेरे बेटे कहो कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो वो फिर इस तरीके से वो गवाही देते हैं। तो वो उनके हस्बैंड जो है और भी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और मुल्क शाम वापस जाकर जो है ना उनका इंतकाल एज़ ए मुशरिक ही हो जाता है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा लॉस है मालिक बिन नदर के लिए। वो कितने बड़े बिजनेसमैन थे, पैसा था, लेकिन कुछ भी उनके काम नहीं आया। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट वो ईमान ले आते, उन्हें कितना सवाब मिलता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि टॉप 3 अहादीस नरेटर में अनस बिन मालिक का नाम आता है। नंबर 1 पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा, और नंबर 2 पर अनस बिन मालिक और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। इन दोनों के बीच में टाई है, क्योंकि इन दोनों से लगभग सेम ही क्वांटिटी में हमें जो है ना अहादीस नरेट की गई हैं। तो आप सोचिए कि कितना सवाब उनको, उनके वालिद को मिलता अगर वो मोमिन होकर मरते। उसके बाद उम्मे सुलैम जो है ना वो विडो हो गई, तो उनके ऊपर अपनी फैमिली की फाइनेंशियली ज़िम्मेदारी भी आ गई। तो एक सहाबा हैं अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके बारे में आता है कि ही वाज़ वेरी हैंडसम, मस्कुलर बॉडी, ही वाज़ वेरी टॉल एंड ही वाज़ वेरी जनरस एज़ वेल। बहुत ज़्यादा मालदार थे और यतीमों मिस्कीनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। लेकिन वो अभी तक जो है ना मुसलमान नहीं हुए थे। तो इन्होंने उम्मे सुलैम को प्रपोज़ल भेजा, और उम्मे सुलैम का फिर जवाब सुनिए। वो कहती हैं कि ए अबू तलहा, जब आप जैसी शख्सियत किसी को प्रपोज़ल भेजे तो उसे ठुकराया नहीं जा सकता, मगर एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मैं मोमिना हूँ और आप अभी मुशरिक हैं। आप अभी तक ईमान जो है आपने दीन अभी तक आपने कबूल नहीं किया है। तो हमारा जो है निकाह नहीं हो सकता। बीइंग अ मुस्लिम वुमन मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। तो वो रिजेक्ट कर देती हैं आपका प्रपोज़ल, और अबू तलहा इस पर कहते हैं कि शायद ये बात नहीं है, बल्कि बात ये है कि तुम्हें और ज़्यादा माल मुझसे चाहिए। उस पर वो कहती हैं कि नहीं, नहीं, मुझे माल की कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मेरा जो असल मसला है वो है इस्लाम है। अगर आप जो है इस्लाम कबूल कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। इस पर मैं आपसे जो है कोई उजरत नहीं मांगूंगी। इसके अलावा जो मेरा हक महर होगा वो सिर्फ यही होगा। और इस पर जो है अबू तलहा उनसे निकाह कर लेते हैं, और उनका हक महर जो होता है वो मतलब दीन इस्लाम की कबूलियत होता है। माशाल्लाह। तो इस तरह अबू तलहा जो है उम्मे सुलैम के कहने पर हक महर की अदाई के तौर पर जो है ना उनकी शर्त को पूरा करते हुए दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और इन दोनों का निकाह हो जाता है। और ये भी उनकी तरफ से एक मिसाल कायम हुई। और ये ऐसे लोग थे जो कि दुनिया को प्रायोरिटी नहीं देते थे, बल्कि वो आखिरत को प्रायोरिटी देते थे। वो चाहती तो अपना हक महर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लाखों करोड़ों दिरहम में, उस वक्त तो दिरहम चलते थे, उसमें जो है लिखवा सकती थी। लेकिन और उनके आगे मजबूरी भी थी, अब वो अकेली थी, विडो थी, है ना, और उनके छोटे बच्चे थे 2। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना आखिरत को प्रायोरिटी दी। और चाहती वो तो क्या कहते हैं वो दीन इस्लाम का ज़िक्र भी ना करती। अबू तलहा जो है वो खुद एक, मैंने बताया आपको कि ही इज़ अ वेरी हैंडसम एंड मस्कुलर बॉडी पर्सन और वेरी बिज़नेसमैन थे। तो अगर वो चाहती तो उनके सामने ये सब बातें रखती भी ना कि मैं एक मोमिना हूँ या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो सिर्फ़ ये देखती, अगर आज की टाइम में अगर कोई ख़वातीन होती, तो वो सिर्फ़ यही देखती कि जिस बंदे का मुझे प्रपोज़ल आया है, वो क्या चाहता है, बस मैं उसकी ख़्वाहिश को पूरा करूँ, है ना? वो अपनी ख़्वाहिश ना रखती कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे दीन इस्लाम चाहिए। तो उनकी तरफ से ये एक बेहतरीन मिसाल जो है वो कायम हुई। और सही हदीस भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो शख्स किसी को नेकी की तरफ बुलाता है, तो उस बंदे को तब तक सवाब मिलता रहता है जब तक वो नेकी करता रहता है, और किसी के सवाब में भी कमी नहीं की जाती, है ना? सुभान अल्लाह। तो वो अपने शौहर को होने वाले शौहर को पहले ही जो दीन की दावत दी उन्होंने, उनकी वजह से हक महर उनका जो दीन इस्लाम हुआ, बाकी की ज़िंदगी उन्होंने दीन के मुताबिक गुजारी, उसका सवाब भी किसको मिला, सारा का सारा उम्मे सुलैम को मिला। सुभान अल्लाह। और एक रावी है वो फरमाते हैं कि हमने इससे बेहतर हक महर देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि उनका हक महर जो था वो दीन इस्लाम था। सुभान अल्लाह।
اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ سے پورے مدینے کے لوگ جو ہے ملنے آئے اور آپ کے لیے اچھے اچھے گفٹس لے کر آئے. تو جو ام سلیم تھی وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس دینے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنا بیٹا جو ہے انس آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور انس بن مالک جو ہے اس وقت پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اور بہت افضل سمجھا جاتا تھا اس چیز کو، کیونکہ پہلے کے لوگ جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. وہ چاہتی تو اپنے بیٹے کو سے جو ہے نا وہ دنیاوی فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے انس بن مالک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا. اور انس بن مالک جو ہے اس طریقے سے امت کی بھی انہوں نے خدمت کی، امت کے لیے بھی ایک بہترین گفٹ بنے وہ، کیونکہ کم سے کم 2500 احادیث جو ہیں وہ ان سے ملتی ہیں ہمیں، انہوں نے جو نریٹ کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی خود انس بن مالک ہیں، جو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے، لیکن کبھی بھی آپ نے مجھے کسی بھی کام کے لیے نہیں ڈانٹا، اور نہ ہی کبھی بھی آپ کے فیس ایکسپیرینس سے مجھے ایسا فیل ہوا کہ آپ مجھ سے خفا ہیں. یہاں تک کہ آپ نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہمیں بہت ساری خوبصورت خوبصورت حدیث جو ہیں وہ انس بن مالک سے ملتی ہیں. اگر وہ اپنا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ دیتی تو یہ تحفہ اس امت کو کیسے ملتا ہے نا. تو یہ بھی ایک سیکریفائس تھا جو انہوں نے کیا اللہ کے لیے. اب ایک اور واقعہ ہے ابو طلحہ کا واقعہ، جو ان کے ہسبینڈ ہیں، سیکنڈ ہسبینڈ، ان کے حوالے سے ہے یہ. حضرت انس بن مالک ہی اس کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جو سب سے بڑا کھجوروں کا جو درخت تھا، جو باغ تھا، وہ ابو طلحہ کا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ابو طلحہ نے جب یہ بات سنی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں جو سب سے بہترین باغ ہے وہ میرا ہے، اور وہ مسجد نبوی کے قریب ہے، اور اس میں کنواں بھی ہے، اور اس کے جو پھل ہیں وہ بہت ہی بہترین اور اعلیٰ قسم کے اس میں کھجوریں لگتی ہیں. تو میں اس باغ کو جو ہے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے جو ہے اللہ کی راہ میں اسے جو ہے خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور آپ کو اپریشیٹ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی. پھر وہ باغ میں جاتے ہیں اور باہر ہی کھڑے ہو کر جو ہے ام سلیم کو، اور انس بن مالک بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بیٹے اندر، ان کو جو ہے نا باہر کھڑے ہو کر ہی آواز دیتے ہیں تاکہ باغ کی جو محبت ہے وہ دوبارہ سے دل میں نہ ڈال سکے شیطان. وہ اندر انٹر نہیں کرتے، باہر سے ہی جو ہے ام سلیم کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے ایک ایسے جو بزنس مین سے کیا ہے کہ جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، اور بہت ہی فائدے کا اور مناسب میں نے سودا کیا ہے. اور وہ کیا ہے، وہ پوچھتی ہیں ام سلیم، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس باغ کے بدلے میں ہے نا جنت میں گھر لے لیا ہے. سبحان اللہ. تو ام سلیم بھی انہیں اپریشیٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے واقعی بہت اچھا سودا کیا ہے. دیکھیے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا صرف ہماری طرح قرآن کو پڑھ کر اور بند کر کر رکھنے والے لوگ نہیں تھے. معذرت کے ساتھ میں ہم جو ہے نا بہت جلدی کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں اور بند کر کے رکھنے میں. قرآن جو ہے ایک عمل کرنے کی کتاب ہے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان اس طریقے سے لگائے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دے اور ہم جان دیں. جی ہاں، جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ ایسے عمل کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، وہ صرف پڑھ کر رکھنے، ثواب پہنچانے اور برکت حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے. جنگ احد کا ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور تمام صحابہ جو ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ چند صحابہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر موجود رہتے ہیں. تو اس جگہ پر جو ہے ابو طلحہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ابو طلحہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ ان کی کمر جو ہے نا، ان کی کمر پر اپنی مطلب بیک کو وہ ایز اے شیلڈ یوز کرتے ہیں، اور تیر نیزے تلوار جو ہے ان کی کمر پر لگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور نیکسٹ واقعہ جو ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک مہمان کا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک مسافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی مہمانداری کے لیے اپنے گھر پر جو ہے ایک شخص کو بھیجتے ہیں. اس وقت 9 الہات المومنین جو ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں آپ کی لائف میں، اور تمام کے تمام گھر پر جو ہے وہ شخص جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو سب کے سب گھروں سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آج. جی ہاں، جب یہ جواب آتا ہے آپ کے گھر سے، 9 کے 9 گھروں سے بائی دا وے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی شخص ہے جو ان کی مہمانداری کرے گا آج. تو ابو طلحہ جو ہے فوراً سے پہلے جو ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں اپنا اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ ان کو یہ ذمہ داری آپ مجھے دیں، میں انہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں. تو وہ جب جاتے ہیں اپنے گھر اور سلیم سے پوچھتے ہیں کہ آج کھانے کے لیے کیا ہے گھر میں، تو وہ کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، آج تیرے اور میرے کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، بس اتنا کھانا موجود ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں. جی ہاں، یہ سچویشن ہو گئی تھی ان کے گھر کی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ایک کام کرو، آپ بچوں کو جو ہے نا تھپک کر سلا دو، سٹوری سنا کر سلا دو ان کو، اور ایک مہمان آنے والے ہیں رات کو، ان کے لیے جو ہے وہ کھانا گرم کرو اور ان کے آگے پیش کرنا، اور جب ہم کھانے کے لیے دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو تم ایک کام کرنا، تم جو ہے نا چراغ کی لو کو جو ہے نا بجھا دینا، اور ہم جو ہے کھانا اس طریقے سے بیٹھیں گے اس کے ساتھ، اس کو ایز اف لگے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ صرف اور صرف وہی کھانا کھا لے گا اور اپنا پیٹ بھر لے گا. تو جب یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہے نا، اور نیکسٹ ڈے فجر میں جب وہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، رات جو تم نے کیا ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرا رہے ہیں. آپ کی اس ادا نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ کی طرف متوجہ کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کر مسکرائے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے. آج ہم ان واقعات سے اگر سبق لیں تو کتنے بڑے بڑے لیسنز ہم کو جو ہے وہ ملتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ان کا واقعہ ان کے بھائی کے بارے میں ہے. ان کے بھائی کا نام ہے حرام بن ملحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کچھ بہترین صحابہ جو ہیں جو حافظ قرآن ہو، وہ ہمیں دین سکھا سکیں، انہیں بھیج دیجیے تاکہ ہم دین سیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 70 حافظ قرآن صحابہ کو جو ہے بھیجتے ہیں ان کے قبیلے میں، اور کیا کہتے ہیں ان کا جو مطلب کیا بولتے ہیں ان کو، لیڈر بولتے ہیں، ان کو بنا کر بھیجتے ہیں حرام بن ملحان کو، جو کہ سلیم کے بھائی ہوتے ہیں. جب وہ جہاں وہاں پر جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں حرام بن ملحان کہ پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں کہ ایز اف اگر سب کچھ اوکے ہوگا تو پھر میں تمہیں اشارہ کروں گا اور تم آ جانا. تو وہ اکیلے جاتے ہیں پہلے 70 صحاباؤں کو پیچھے چھوڑ کر، اور وہ خود جاتے ہیں پہلے ان سے بات کرنے کے لیے. تو وہ ابھی ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک بندہ ان کی کمر میں نیزہ مارتا ہے، اور وہ نیزہ جو ہے ان کی چیسٹ سے ہوتا ہوا باہر انہیں نظر آتا ہے خون کے فوارے کے ساتھ، اور ان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا. جی ہاں، ایسی سچویشن میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا. آپ امیجن کریں کہ وہ کیسی سچویشن ہوگی اگر ہمارے سامنے سڈنلی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہماری زبانوں سے کیا ورڈ نکلتے ہیں، آج کی جنریشن کی زبان سے کیا ورڈ نکلتے ہیں. معاذ اللہ، کئیوں کے منہ سے تو گالیاں نکلتی ہیں. اگر کوئی سڈن ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسی اچانک چونکانے والی چیز سامنے آ جائے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، موت کا وقت، جب انسان وہی الفاظ دہراتا ہے جو وہ زندگی بھر کہتا آیا. ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر کیونکہ انہوں نے اس جملے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا. اسی لیے ہمیں بار بار یہ سننے کو ملتا ہے علماؤں سے، احادیث سے، کہ اپنی زبان کو جو ہے ذکر سے تر رکھو، ذکر کی پریکٹس ہمیشہ رکھو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے پامال رکھو ہمیشہ. کیونکہ جب موت کا وقت آئے تب بھی یہی الفاظ جو ہیں زبان سے نکلے، نہ کہ دنیاوی الفاظ نکلے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر میوزک بج رہا ہو وہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی جو انسان توبہ کر چکا میوزک سے، اس کے بھی پاؤں جو ہے وہ تھرکنے لگتے ہیں. کیونکہ ہم خود کو اس ماحول میں ہم نے خود کو رکھا ہوا ہے. اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول میں، ایسے ماحول کا عادی بنائیں گے جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو ہم جو ہے اپنے آخری وقت میں بھی یہی الفاظ جو ہے ہماری زبان سے ادا ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسے موت کس حالت میں آئے گی تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ آج اپنی زندگی کو کس طریقے گزار رہا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ، ہے نا. تو ابو طلحہ
का जो बेटा था वो 5-6 साल का था, और उनका जो नेक्स्ट वाक़या है उनके बेटे के बारे में है, उसका नाम था अबू उमैर। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और अपने बेटे से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, मोहब्बत थी, और वो जब भी नमाज़ वग़ैरह के लिए जाते तो उसे अपने साथ ही लेकर जाते थे। एक बार वो जो है ना बहुत बीमार हो गया, और अबू तलहा जो है काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, तो उस बेटे का जो है बीमारी में इंतकाल हो गया। जब वो वापस आए तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके आने से पहले ही अपने बेटे को गुस्ल दिया, और उसे कफ़नाया, और उसे खुशबू लगा के जो है एक कमरे में लेटा दिया। जब उनके शौहर आए तो उनका अच्छे से वार्म वेलकम किया, और उनके लिए अच्छी खाना बनाया, और अपने आप को भी ड्रेसअप किया उनके लिए। और जब उन्होंने बेटे का पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पहले से बेहतर है, और उन्होंने जो है एज़ अ हस्बैंड वाइफ जो है साथ में नाइट स्टे की। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने कहा कि अबू उमैर को तो लेकर आओ, तो फिर उन्होंने इस तरीके से अपने हस्बैंड को समझाया कि ए अबू तलहा, अगर कोई शख्स तुम्हारे पास अपनी कोई अमानत रख दे, और वो फिर क्या कहते हैं कुछ दिनों के बाद वो तुमसे वापस ले ले, तो क्या उसकी अमानत को तुम लौटाओगे, या फिर उस पर जो है तुम बहस करोगे उससे? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कि अगर वो उसकी अमानत है तो ज़रूर उसको लौटानी चाहिए। तो इस तरीके से वो उनको समझाती हैं, और मतलब उनको काम करती हैं, और कहती हैं कि तो हमारा बेटा जो अल्लाह ताला की अमानत था, अल्लाह ताला ने उसे वापस ले लिया। तो इस पर उनका जो है वो जवाब बिल्कुल बंद हो जाता है, और वो सोचते हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं गुस्सा करूँ या क्या? तो इस पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, और कहते हैं, और ये सारा वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ़ ने मेरे साथ इस तरीके से किया और मुझसे छुपाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जो है दुआ देते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें इससे बेहतर बेटा जो है वो अता करेगा। और फिर हदीस में आता है, बल्कि अनस बिन मालिक ही इस हदीस के जो रावी हैं, वो कहते हैं कि फिर उनसे जो औलाद होती है उम्मे सुलैम की, उनका नाम होता है अब्दुल्ला। उनके 9 बेटे होते हैं, और वो सभी के सभी जो हैं वो हाफ़िज़े कुरान होते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला उनकी नाइट में बरकत डाल देते हैं, और अल्लाह ताला उनकी सब्र का जो है उन्हें बेहतरीन अजर देते हैं। एक आखिरी हदीस सुनाकर मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहती हूँ, जो कि मैंने पहले सुनाई थी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुमैसा को जन्नत में देखा। जी हाँ, ये अहदीस वो अहदीस है, आपने शायद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की अहदीस सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में बिलाल की कदमों की आहट सुनी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, और उन्होंने एक पैलेस देखा, एक महल देखा, और उन्हें इतना खूबसूरत महल जब वो नज़र आया तो आपने सोचा कि ये शायद मेरा होगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हज़रत उमर का है। तो आपको पता है ये अहादीस शुरू कहाँ से होती है? ये अहादीस जो है अल्लाह तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरू की, तो शुरू के अल्फाज़ जो हैं उसके वो ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में रुमैसा को देखा। और फिर वो आगे बढ़े, और उन्होंने फिर अपने आस-पास जो है अपने आगे-आगे बिलाल की कदमों की आहट को सुना, और फिर वो हज़रत उमर वाला जो पैलेस वाला जो आपको अभी मैंने सुनाया वो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो ये एक सब्र और यकीन और अपनी जान और माल के साथ ईमान पर डट जाने की एक कहानी है, स्टोरी है, और सच्ची कहानी है। इस पर हमें जो है खुद भी अमल करना चाहिए, और दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि हमें हमारा जो है ईमान का लेवल वो भी बूस्ट अप हो ऐसी कहानियों को सुनकर, क्योंकि ये सच्ची कहानियाँ हैं, कोई फेक कहानियाँ नहीं हैं। और इस पर जो है ना सब्र वो ही कर सकता है, इतना सब्र जिसको यकीन हो कि उसे एक ना एक दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन हो। तो अल्लाह ताला हम सबको भी सुनने और पढ़ने से ज़्यादा जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। चलती हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।